पाप नथिला आ जेतेबेले पाप नाही तेबे बलिदानर आवश्यकता किसी मनुष्यर आवश्यकता नथिला। हालेलुया हालेलुया। जेतेबेले एतन उद्यान रे जेतेबेले पाप प्रवेश कला मनुष्य मध्य जेतेबेले पाप प्रवेश कला से दिन थारो प्रत्येक मनुष्य को परित्राण पाइबा निमंते बलिर आवश्यक पड़िला। हालेलुया। तेबे से बलि कौन थिला कौन बलि कले मनुष्य परित्राण पाइब कौन बलि कले मनुष्य परित्राण पाइब ना तो यीशु ख्रीष्ट काम बलि हेले किंतु कौन बलि हेले बलि माने गोटे बलि बेदी निर्माण करुले आ बलि बेदी रे सेटा दग्ध करुले पुड़ाउले जाजक माने सेटा होची बलि हेले सेठी कोन बलि कले मनुष्य परित्राण पाइबो। हालेलुया हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। रक्त हालेलुया जैसे कहो हालेलुया। रक्त रक्त प्रथम प्रथमे के बलि बेदी निर्माण करितले प्रथम बलि परमेश्वर हेबल आउ कोई न दीटा बलि बेदी आरंभ कले एटा गुटे बलि बेदी कोई न निज पई बलि बेदी आरंभ कला एटी हेबल निज पई बलि बेदी आरंभ कला आउ दीटा बलि बेदी रे जनकर ग्रहण हला आउ जनकर ग्रहण हला नहीं। कहार ग्रहण हला कहार ग्रहण हला हेबल आर कोन पई ग्रहण हला नहीं कन तार मन भल से नथिला। रक्त नथिला। हालेलुया। हालेलुया। जो बलि उचित बलि जहाँ की पापात्मक निमंत यथेष्ट उचित बलि थिला सेटा होची हेबलंकर थिला आ से दिनेश्वर रक्त थिला रक्त बिना पाप मोचन होय नहीं। हालेलुया हालेलुया। किंतु कोई ना निजर फल मूल आनी की सेठी दत्त कला शत्रुतार 11 पदरे लिखा जाइछि जे रक्त रे प्रत्येक मनुष्यर प्राण रही थाए। कौन रक्त रे प्रत्येक मनुष्यर प्राण रही थाए तेणु रक्त को कौन करिबार अछि दग्ध करिबार अछि पुड़ीबार अछि तेबे प्राण जनसकर मनुष्य बंची पारिबो। हालेलुया हालेलुया। पढ़ंतु टिके जल्दी जल्दी 2 मिनट 3 मिनट भीतर समाप्त काहे कि मोर भलो सब्जेक्ट जे काहे कि हो कारण रक्त रे प्राणी रो प्राण थाए तुम्भमानक प्राण निमंते प्रायश्चित रक्त को प्रायश्चित करिबा निमंते आमे गुटे वेदी को प्रस्तुत देउ छु। हालेलुया हालेलुया। देखि को आइना ओहो ई आते कि ओ ठीक माने तो प्रत्येक मनुष्यर प्राण रक्त रे थाए रक्त रे लेबियो ओहो 17 11 लिखंतु प्रत्येक मनुष्यर रक्त रे प्राण थाए आउ तेनु रक्त को आमे संपूर्ण अलग करिबार छी रक्त को दग्ध करिबार छी तेनु सेई रक्त जेतेबेले दग्ध हबो हमको परित्राण मिलिबो। हालेलुया हालेलुया। तेनु लिखा जाय छी एप्री तार 9 तार 22 पदरे लिखा पद पढ़ंतु 9 तार 22 रक्त बिना पाप मोचन हुए ना इनटे बात होते ना संग संग करना रक्त बिना
ପାପ ମୋଚନ ହୁଏ ନାହିଁ ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଛି ସେଠି। ତେବେ ରକ୍ତର ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ତେବେ ରକ୍ତ କେମିତିଆ ରକ୍ତ ପାପ ମୋଚନ କରେ? ଯୋଉ ରକ୍ତରେ ପାପ ଲାଗିନଥିବ ସେ ରକ୍ତ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟର ପାପ କ୍ଷମା କରିପାରିବ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଯେତେବେଳେ ଅନେକ ବଳି ପାପାର୍ଥକ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଥିଲେ, ସେତେ ପାପାର୍ଥକ ବଳିରେ କେବଳ ବଳି ସେଟା ଢାଙ୍କି ହେଉଥିଲା, ପାପ କ୍ଷମା ହେଉନଥିଲା। ତେଣୁ ଯୋଉ ରକ୍ତରେ ପାପ ନାହିଁ ସେ ରକ୍ତ ପରିତ୍ରାଣ ଆଣିପାରେ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଜୟ କହିବା ହାଲେଲୁୟା। ବଡ଼ ଫିଟନେସ ବୁଝିଗଲେ ତ? ହଁ, ତେଣୁକରି ଏଇଠି ଜଣେ ମେଷକୁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲା। ସେଇ ମେଷ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ଆଉ ନିଷ୍ପାପ ଥିଲା। ଯୋଉ ମେଷ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ନିଷ୍ପାପ ଥିଲା, ସେ ବାପ୍ତିସ୍ମିକ ଯୋହାନ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ଦେଖ ଏଇ ମେଷ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ନିଷ୍ପାପ, ସେଇ ମେଷ ସମସ୍ତ ପାପ ବହନ କରି ଯାଉଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। କାହାକୁ ଦେଖି କହିଲେ? ଗୋଟେ ମେଷକୁ ଦେଖିକି କହିଲେ କି ନାଇଁ? କାହାକୁ ଦେଖି କହିଲେ? ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ, ଏଟା ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ। ମୁଁ କହିବା କଥା ଯୋହାନ ତାର 1:29। ଧାପେ ଧାପେ ପଡ଼ି ଦିଅ। ପୁଣି ଆର ଦିନ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନିଜ ପାଖକୁ ଆସୁଥିଲ। 1:29। ହଁ, 29। ଏ ତ ପଡିଆ ଦି ଗଲା। ତହିଁ ଆର ଦିନ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପାଖକୁ ଆସୁଥିବାର ଦେଖି କହିଲେ, ଏଇ ଦେଖ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମେଷ ଶାବକ ଯେ ଜଗତର ପାପ ବହି ନେଇ ଯାଆନ୍ତି। ଜଗତର ପାପ ବହି ନେଇ ଯାଆନ୍ତି। ସେଇ ମେଷ ହିଁ ସମସ୍ତ ଜଗତର ପାପ ବହି ନିଅନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସେଇ ମେଷକୁ ବଦ୍ଧ ହେବାକୁ ପଡିଲା। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। 36 ଟିକେ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ ସେଟା। 36 ଟିକେ, ହଁ 36। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେହି ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ଦେଖି ତାହାଙ୍କୁ ଏକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁ କହିଲେ, ଦେଖ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମେଷ ଶାବକ। ଏଇ ଦେଖ ସେଇଟା ହଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମେଷ ଶାବକ। ସେଇ ଶାବକ ଯଦି ବଳି କରାହବ, ସେଇ ମେଷରେ ରକ୍ତରେ, ସେଇ ମେଷ ଶାବକ ରକ୍ତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପାପ ଲାଗି ନାହିଁ। ସେଇ ମେଷ ହିଁ ସମସ୍ତ ସାରା ପୃଥିବୀର ପାପକୁ କଣ କରିବ? କ୍ଷମା କରିପାରିବ। ହାଲେଲୁୟା। ସେଇ ରକ୍ତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ପାପ କ୍ଷମା ହୋଇପାରିବ। ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁ ଯୀଶୁ ବିନା, ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ ପାପ ଲାଗିନଥିଲା। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ରକ୍ତରେ ପାପ ଅଛି। ତେଣୁକରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ରକ୍ତକୁ କୁହାଯାଉଛି ରକ୍ତ ମାଂସ ଶରୀର ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଏ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟର ରକ୍ତ ଆଉ ମାଂସ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ରକ୍ତ ମାଂସ ନିଷ୍କଳଙ୍କ। ସେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ, ଉଠିଲେ, ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଗଲେ। ସେ ପିତାଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବସିଲେ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ସେ ବଳି ହଉଛି କ୍ରୁଶ କାଠ ଥିଲା। କ୍ରୁଶରେ ଆମ ପାପ ନିମନ୍ତେ ବହନ କଲେ। ଲେଖାଯାଇଛି ପ୍ରଥମ ପିତର ତାର 2:26 ପଦରେ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ପଢୁଥିଲେ, ସେଟା ତ ରେଫରେନ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଟା ସମସ୍ତ ପାପ ସେ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ବହନ କଲେ। ତାର ଅର୍ଥ ସେ ବଳି ଆମ ପାଇଁ ଦେଲେ। ହାଲେଲୁୟା। କୋଉ ବଳି ପାପ କ୍ଷମା କରିପାରିବ? ଯୀଶୁଙ୍କର ରକ୍ତ, ମେଷର ରକ୍ତ ନୁହେଁ। ତେଣୁକରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନା କରାଗଲା, ମେଷର ରକ୍ତ ଆଉ ବଳି କରାହବ ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ଥରେ ଆମ ପାଇଁ କଣ କଲେ? ପରିତ୍ରାଣ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ହେଲେ। ଏହି ପଠିତ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।